Untuk sebentar nanti. Untuk peserta yang di atas tidak perlu turun ya, karena sudah bisa. Ini boleh ke atas tempatnya, di atas saja supaya bisa dipakai, karena sudah bisa di relay dengan TV ya, Pak Adi ya. Ada TV ya, Pak Adi? Apa ada suara? Ada suara ya. Oke, silakan. Please, aduh. Baik. Let's start. No? Yeah, today is second day. No? So we have to practice diligently today also. No? Like yesterday. No? Ya, jadi hari ini hari kedua. Hari ini juga kita harus berlatih dengan giat seperti kemarin. So for temperament, the charita, no? Buddha also recommended meditation. No? For raga charita, no? Then asubha and kaya gata sati, 32 parts of body is suitable. No? Jadi berdasarkan carita atau kecenderungan seseorang ya, itu Buddha merekomendasikan jenis-jenis meditasi yang sesuai gitu ya. Jadi kalau untuk yang namanya raga carita yang punya kecenderungan nafsu gitu ya, mudah bernafsu, maka meditasi yang cocok adalah 10 asubha ya, dan juga kayak gata sati atau perenungan terhadap bagian-bagian tubuh. So how we can know, no, we are raga charita or not? No. So raga charita person, he wearing the clothes very tidy, and also he like the beautiful object. He also very easy to attachment the property to living being. This such kind of people is a raga charita. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana kita tahu apakah kita termasuk raga carita atau tidak gitu ya. Nah, bagi yang raga carita dia biasanya punya kecenderungan dari cara berpakaian rapi gitu. Kemudian dia suka melihat objek-objek yang indah. Kemudian dia juga mudah untuk melekat pada properti, barang-barang atau makhluk hidup gitu ya. For dosa charita person is not like that. Dosa charita person not wearing tidy and also many things he not satisfied. No, very easy to angry. Such kind of person in the dosa charita. Kemudian untuk yang dosa carita atau yang berwatak pemarah ya, dia biasanya bukan seperti itu karena dia pakaiannya biasanya tidak rapi, kemudian dia juga mudah terusik, terganggu dengan berbagai hal. Itu dosa carita. So for this dosa charita person, the four Brahmavihara, Nita, Karuna, Mudita, Upekha, and four Kala Kasina, Nila, Pita, Lohita, Odata. No? Four Kala Kasina, no? Altogether 8 meditation is suitable. No? Nah, untuk yang dosa carita ini, maka meditasi yang cocok adalah 4 Brahma Wihara ya. Jadi ada kediaman luhur dalam cinta kasih, dalam belas kasih, simpati, dan juga dalam keseimbangan ya, metta karuna mudita upeka, dan juga 4 kasih nawarna. Ini jadi total ada 8 subjek meditasi yang cocok. For Moha Charita is Anapana and Anapana meditation, and Vitaka Charita person also Anapana meditation. So for two Charita, Moha Charita and Vitaka Charita is
Anapana meditation is suitable. No, many people also nowadays practicing Anapana meditation. No, because many people are thinking a lot, always thinking. No, one day, no, thousand of thinking or million of thinking they are thinking. No, so therefore Anapana meditation is suitable for Moha Charita and Vitaka Charita. Nah, terus untuk yang berwatak mudah bingung atau yang punya sering overthinking, banyak pikiran gitu ya, suka mikir ya wataknya. Jadi namanya moha carita dan witaka carita. Subjek meditasi yang cocok adalah anapanasati. Nah, jadi sekarang juga kan banyak yang berlatih anapanasati kan. Banyak orang yang biasanya dia cenderung banyak pikiran gitu. Dalam satu waktu bisa mikir sampai miliaran kali gitu. For Saddha Charita, no, Saddha meaning is he faced many things, no, very easy to believe. No? This person is suitable for the six kind of the anusati. Buddha anusati, Dhamma anusati, Sangha anusati, Sila anusati, Jaga anusati, and Devata anusati. No? Six anusati are suitable for this Saddha Charita. Kemudian untuk yang punya watak, yang berwatak mudah percaya orangnya, segala hal dia gampang gitu percaya. Nah, untuk orang yang berwatak seperti ini, maka meditasi yang sesuai adalah ada 6, yaitu perenungan terhadap kualitas Buddha, ya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, kemudian Caga Nusati, perenungan terhadap kedermawanan, Sila Nusati terhadap moralitas, dan Dewata Nusati, itu perenungan terhadap kualitas para dewa gitu, dewata. So Buddha anusati is a object is a Buddha quality. Dhamma anusati is a Dhamma quality is a object. Sangha anusati, Sangha quality is a object. Jaga anusati is a you are offering dana. No? After offering dana, now or previous time, no? Past time you are offering, although you can take again. So at the time, no, you are jaga is at the object. No? This is recall your dana. No? You are happily do dana maybe previous time. No? You have to take this object again. So now Sila Nusati is that you already undertake Sila now. Now you can reflect your Sila. No? Devata Nusati is the say like no Jaga and Sila, very, very, very similar. Why? Deva also has such kind of the Dana, no? Saddha Sila Sutta Jaga Pinya. I also have such kind of Saddha Sila Sutta Jaga Pinya. No? So how to reflect your quality again like that. No? Now I have Saddha, I have Sila, I have Jaga, I have wisdom, I have Sutta knowledge like that. So because they're very similar, Devata Nusati and Jaga Nusati, Sila Nusati are very similar. No? Ya tadi ya, kalau Buddha Nusati itu adalah objeknya adalah merenungkan terhadap kualitas dari Buddha. Jadi objeknya Buddha Nusati adalah kualitas Buddha. Dhamma Nusati adalah kualitas Dhamma, jadi perenungan terhadap kualitas Dhamma. Kemudian Sangha Nusati, perenungan terhadap kualitas Sangha. Nah, Caga Nusati ini adalah perenungan terhadap sifat kedermawanannya. Nah, jadi Anda bisa mengingat misalkan perbuatan-perbuatan berdana yang pernah Anda lakukan, yang sebelumnya yang sudah pernah Anda lakukan juga boleh diambil. Yang mana pun, jadi Anda ingat aja dana yang telah Anda lakukan. Nah, setelah itu yang Sila Nusati ini mirip, jadi Anda seperti sekarang kan sudah mengambil sila kan. Nah, jadi Anda bisa merenungkan sila yang telah Anda ambil gitu. Jadi ketika merenungkan dana ataupun sila seperti ini, maka Anda akan merasa berbahagia gitu ya terhadap kualitas itu. Dan juga Dewata Nusati juga sebenarnya mirip dengan Caga Nusati maupun Sila Nusati, karena para dewa juga punya kualitas berdana dan sila gitu ya. Jadi ada sada, dewa itu, para dewa punya kualitas sada, yaitu punya keyakinan ya. Sila, dia punya moralitas ya kan,
Suta dia punya pengetahuan ya kan. Caga ya dia punya kedermawanan, dan Panya dia punya kebijaksanaan. Jadi ini kualitas-kualitas para dewa gitu. Jadi seperti para dewa, sekarang Anda pun sedang mengumpulkan kualitas ini gitu. Oleh karena itu Anda pun akan merasa berbahagia. Last one is for Bodhicharita, no? Wisdom, no? Some people wisdom very sharp, no? Such person suitable, no, to practice, no, 4-element meditation and Ahari Vidikula Senya and Upasama Nusati and Mana Nusati, no? 4 meditation are suitable. So because that today although you can try 4-element meditation for Bodhicharita, sharp wisdom person, no? Suitable to practice 4-element meditation also. No? Yang terakhir adalah Budi Carita atau yang berwatak bijaksana gitu ya. Yang berwatak bijaksana ini ada 4 subjek meditasi yang sesuai. Jadi ada yang pertama perenungan meditasi 4 unsur. Nah, yang kemudian ada ahara patikulasanya, ini adalah perenungan terhadap kemenjijikan dari makanan. Kemudian ada upasama nusati, perenungan terhadap nibbana gitu ya. Dan yang terakhir adalah Marana Nusati. Marana Nusati ini renungan terhadap kematian. Jadi Anda juga hari ini bisa melatih yang 4 unsur bagi yang budi carita gitu ya. So Upasama Nusati object is the Nibbana, but we are not yet get the Nibbana, but we have to imagine like that, no? So Nibbana is a no Sati Lakhana Nibbana, no? Ichuta Rasa, Animita Pechupatana, Padathan cannot get, no? So Sati Lakhana meaning is no Sati meaning is a peaceful meaning, no? Because Namarupa are no totally sick, so Nibbana is a calm and peace. This is a characteristic, no? Achyuta rasa is very stable, no? Never perishing away like that, no? Stable, no? Achyuta rasa, no? And also his characteristic never changing, no? Animita Pechupatana, he has a no shape, no? No form, no shape, no? This is a Pechupatana. So nearest God cannot get, no? Padatana cannot get. So have to reflect like that. At that time you can get Upasama Nusati. Only you recite 8 times Santa, 8 times Benita, no? This Nibbana is peaceful, this Nibbana is superior like that, no? Ya, jadi kalau untuk yang Upasama Nusati ini objeknya adalah nibbana. Tapi bagi yang belum melihat nibbana, artinya belum mencapai kesucian, itu kan tidak bisa belum pernah mengalami nibbana gitu ya. Jadi bagaimana untuk merenungkan nibbana ini gitu. Maka Anda bisa dengan merenungkan bahwa etang santang etang panitang ya. Ini adalah damai, ini adalah luhur gitu. Dan maksudnya kualitas nibbana adalah penuh kedamaian, dan nibbana itu luhur. Nah, jadi kalau secara batasannya, 4 batasannya, nibbana itu punya karakteristik yaitu kedamaian ya. Karakteristiknya adalah damai, kemudian rasa fungsinya itu adalah tidak berubah karena sangat stabil gitu ya. Nibbana itu sangat stabil. Kemudian manifestasinya adalah tanpa bentuk ya, animita ya. Tanpa bentuk, tanpa wujud, itu adalah manifestasi dari nibbana. Kemudian sebab terdekat dari nibbana itu tidak ada, karena nibbana tidak ada sebab. So among the 40 meditation subject, 40, no? For Ragacharita 11, then Asubha and Kayagata Sati, no? For Dosa Charita 8, for Brahmavihara and for Kalagasina, for
Moha Charita and Vitaka Charita Anapanasati. No? And for Sada Charita, 6 Anusati. For Bodhi Charita, no? 4 element meditation, Upasama Anusati, Mana Anusati, Ahade, Vidikula Senya. 4. Altogether 30 meditation. No? Another 10 is suitable for everybody. Another 10 is 6 Kasina and 4 Arupa meditation. No? 6 Kasina is a Patui Kasina, Avo, Tejo, Vayo, Aloka and Akasa Kasina. No? And also for Arupa meditation. These 10 are suitable for everybody. No? And also Vipassana meditation also suitable for everybody. No? Ya, jadi tadi ya, recap lagi. Pertama untuk yang raga carita, tadi ada 11 objek ya. 10 asubha, ditambah satu kayagata sati. Kemudian ada dosa carita, itu ada 8 objek, yaitu 4 brahmawihara, dan juga 4 kasina warna. Kemudian untuk yang moha carita dan vitaka carita itu sama, yaitu anapanasati. Kemudian untuk yang Sada Charita. sada carita itu ada 6 anusati, 6 perenungan. Terakhir untuk yang budi carita ada 4 ya. Nah, 4 unsur, kemudian ahara patikulasanya, perenungan terhadap menjijikan makanan, lalu ada perenungan terhadap nibbana, dan juga ada perenungan terhadap kematian. Nah, kalau di total itu ada 30 subjek meditasi. Sedangkan 10 lagi apa? 10 lagi itu adalah yang cocok untuk semua jenis carita gitu. Ya, 10 ini ada 6 kasina, yaitu kasina tanah, air, api, angin, kasina angkasa, dan kasina cahaya. Kemudian ada 4 meditasi arupa, yaitu non materi. Ya, ini adalah 10 subjek meditasi yang cocok untuk semuanya gitu. So to decide we are which kind of the Charita person, maybe sometimes difficult, maybe, no? But sometimes mixed people also like that. Mixed meaning that some people loba and dosa mix both Charita, loba dosa. Some are loba moha Charita, some are dosa moha Charita, no? Some are loba dosa moha, 3 Charita together. Yes. And also some people sada also. So loba sada, no? Sometimes sada and no wisdom buddhi together also. So according to the Abhidhamma Sika, they count 64%, no, Charita. So among the 64, no, you are which one? We cannot know. So never mind, today we are main meditation to only Anapana and full element only. You can try either one. Tapi masalahnya kadang susah untuk menentukan carita watak kita itu yang mana gitu kan. Apakah watak kita yang penuh nafsu, apakah pemarah, apakah penuh kebingungan gitu ya. Jadi kadang watak itu juga bisa campur gitu. Kadang ada yang punya 2 watak sekaligus gitu. Orang yang punya nafsu dan juga dia juga mudah bingung, atau yang mudah marah dan juga mudah bingung, yang punya 3-tiganya juga bisa gitu ya. Jadi loba dosa moha semuanya sekaligus gitu. Ada juga yang dia punya watak itu dia punya penuh keyakinan gitu ya. Tapi dia juga punya watak penuh nafsu juga gitu. Jadi loba dan sada gitu. Atau sada kemudian dia punya keyakinan tapi dia juga bijaksana, itu juga ada gitu. Sada carita, budi carita. Nah, tapi secara abhidhamma dijelaskan ada 64 watak ya kalau kombinasinya semua. Cuman untuk yang dilatih di sini Anda bisa pilih antara meditasinya itu anapanasati ataupun 4 elemen. So your meditation should be Anapana or full element meditation. But another 4 floated meditation, though, you can use
no, oftenly, no. Buddhanusati, Metta, Asubha, and Mananusati. So everybody has 4 protected meditation and main meditation 1. Altogether 5 meditation for everybody. 5 weapons. So you can fight your kilesa using these 5 weapons. No? Ya, jadi di sini Anda bisa memilih ya antara anapanasati ataupun 4 unsur. Nah, tapi setelah Anda pilih salah satu, ya kan, Anda juga masih punya 4 subjek meditasi lainnya, yaitu 4 subjek meditasi perlindungan, Buddhanusati, Metta Bhavana, Marananusati, dan Asubha ya. Nah, 4 ini Anda bisa gunakan kapanpun. Jadi walaupun Anda sedang berlatih anapanasati atau 4 unsur gitu. Jadi totalnya dalam 1 hari ini Anda punya 5 senjata berarti ya. Tadi 4 perlindungan yaitu Buddhanusati, Metta, Marananusati, dan Asubha. Plus 1 ini antara anapanasati atau 4 unsur. Jadi ada 5 senjata kata Sedo yang bisa Anda pakai untuk melawan kilesa. So yesterday, some Anapana yogi, they not understanding the counting method. No? Counting method. So I will explain again today, counting method. Counting method is to count breathing in, breathing out. No? The counting time you must know breathing in, breathing out. Without knowing breathing in, breathing out, you should not count. After knowing breathing in, breathing out, and then you can count 1. Breathing in, breathing out, 2, like that. No? So you can count, no? Until the 8, 1 to 8, 1 to 8. Within 1 to 8, you show aditana, my mind not run away, only no breathing in, breathing out. So using this aditana parami, you may be successful the counting the breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. After that, restart again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So should not be less than 5, no more than 10. No, but stop number 8 is better. No, we are better than over 8 full part, right? So 8 is a very good number, and also many Chinese like 8 number. No? Ya, nah kemarin juga ada beberapa yogi yang masih belum tahu cara meditasi dengan anapanasati dengan metode berhitung ya. Jadi saya sudah menjelaskan lagi bahwa untuk meditasi dengan metode berhitung ya ketika nafas masuk, nafas keluar Anda hitung 1, nafas masuk, nafas keluar lagi Anda hitung 2, seperti itu ya. Hitung sampai 8 kemudian ulang lagi. Tapi di sini Anda perlu paham bahwa hanya hitung kalau Anda tahu nafas gitu. Jadi kalau Anda tidak tahu nafas, pikiran pergi, Anda jangan lanjut hitung, ulang lagi. Nah, jadi sebelum menggunakan metode berhitung ini Anda juga harus disertai dengan tekad atau aditana. Jadi Anda katakan misalkan selama saya berhitung sampai 8, semoga pikiran ini tidak pergi kemana-mana gitu. Ya, jadi setelah itu baru Anda berhitung ya nafas masuk, nafas keluar 1, masuk, keluar 2 gitu. Sampai 8 artinya tekad Anda sukses ya. Nanti Anda ulang lagi dari 1. Nah, di sini kenapa 8? Sebenarnya Anda berhitung itu disarankan adalah tidak kurang dari 5, nanti minimalnya 5 dan tidak lebih dari 10 gitu. Maksimalnya 10. Cuman di sini angka 8 itu dipilih karena kita kan sedang berlatih jalan mulia bersun 8 ya. Jadi angka 8 bagus. Dan juga kata saya ada orang Chinese mungkin suka angka 8 juga ya. So breathing in, breathing out at the touching point. No, this touching point also only inside the nostril. No, but Visuddhi Mega and Samhita Mega also allow, no, at the upper lip also, no, because this touching point is important, no. At the touching point only nimitta appear, no other places, no. Surya nimitta appear at the touching point together with the breathing in, breathing out, no. So we need the nimitta. Without nimitta, we cannot get jhana, no. Jhana meaning is mind only know this nimitta only. This is called jhana, no, without knowing other object, no.
So mind taking one object only, no? Mind absorb in the nimitta. This is called absorption. No, absorption and jhana are the same meaning. Jhana is Pali, absorption is a English translation. No. Ya, jadi dan juga titik sentuh ya, mengenai titik sentuh. Titik sentuh ini cukup penting gitu ya. Jadi titik sentuh yang dimaksud itu adalah titik yang dilalui nafas itu sekitar lubang hidung agak masuk ke dalam, itu tempat yang direkomendasikan. Atau kalau kita penjelasannya di atas bibir ya, dari mulai atas bibir sampai lubang hidung gitu. Nah, jadi kenapa titik sentuh ini bisa jadi penting gitu, karena nantinya ketika nimitta muncul, kita maka nimitta yang sesungguhnya, nimitta yang benaran gitu ya, itu adalah yang berada di titik sentuh gitu. Nah, jadi ketika nimitta ini munculnya di titik sentuh, kemudian menjadi cukup kuat, nanti maka bisa menyebabkan pikiran ini tercerap di dalam nimitta. Jadi ketika pikiran tercerap dalam nimitta, artinya pikiran ini hanya mengetahui nimitta sebagai objeknya tanpa pernah mengetahui objek lain gitu. Selama waktu yang lama maka itu disebut sebagai jhana, keadaan absorpsi, keadaan tercerap gitu ya. So mind, no, absorb in the nimitta. No, mind taking this nimitta object. At that time, Vitaka Chitisika, Vichara Chitisika, Piti Chitisika, Sukha Chitisika, Ekagara Chitisika are associated with the mind, consciousness. So this five Chitisika is called Jhana Feta. This five Jhana Feta together is called Jhana. No? So this Jhana associated with the consciousness, this consciousness also called Jhana Chaita. No? Okay, which Jhana now? Oke, jadi ketika batin tercerap di dalam objek nimitta ini, maka pada saat itu ada juga faktor-faktor batin yang muncul, yaitu faktor batin yang bernama Vitaka ya. Kemudian ada faktor batin wicara dan piti, kemudian perasaan sukha, lalu ada faktor batin ekagata, keterpusatan. Nah, ketika 5 faktor batin ini muncul berasosiasi dengan kesadaran yang mengambil nibbana sebagai objek tadi. Jadi 5 faktor uh, 5 faktor ini yang disebut sebagai 5 faktor jhana. Dan juga ketika batinnya dia berasosiasi dengan 5 faktor yang disebut faktor jhana ini, maka keadaan itulah yang disebut sebagai keadaan berada di arus jhana gitu ya. Dan juga kesadaran yang berasosiasi dengan 5 faktor ini disebut sebagai kesadaran jhana. So you can read the detailed instruction in the manual book. No, this Kutis no provide the manual book. No, Anapana method or full element meditation method. Now you can read carefully and you can practice. No, so you can ask any question now. Ya, jadi untuk penjelasan detail ya, di Kuti ini telah disediakan buku instruksi meditasi. Di dalam sudah ditulis bagaimana cara berlatih meditasi yang digunakan di retreat ini gitu ya. Nah, tapi sekarang jika Anda punya pertanyaan, Anda bisa tanya. So all yogi also please be patient because many beginner in this retreat. So they have to know some informations. No? So every beginner also do not hesitate. You can ask the question. Without understanding, you cannot practice. So you must be clear every step, every instruction. No? Nah, dan juga bagi para yogi di sini harap bersabar karena yang ikut di retreat kali ini juga ada banyak yang masih pemula. Jadi mereka juga perlu untuk belajar banyak gitu ya. Makanya ada beberapa penjelasan-penjelasan tertentu. Dan juga bagi para yogi yang masih pemula, Anda juga
jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk berkonsultasi gitu ya. Karena kalau Anda tidak tahu cara berlatihnya, Anda tidak tahu tekniknya, maka Anda tidak bisa berlatih gitu. Yang di atas ada yang mau bertanya? Shadow, actually, as a lay people, yeah, is many cerita actually, many cerita in our so actually what the object suitable to us, yeah, for the many cerita actually, it's not one cerita. So how Sawaji now teaching the Anapana meditation, most people. And also most people are successful. So better the Anapana. Huh? Jadi tadi pertanyaannya kan sebagai umat awam kemungkinan punya banyak watak gitu ya. Nah, sehingga apa yang subjek meditasi yang cocok bagi yang punya banyak watak seperti itu? Jadi Sedo menjawab bahwa Pak Sedoji merekomendasikan meditasi Anapanasati dan itu terbukti banyak yang berhasil gitu. If not successful Anapana, he should move to the full element meditation and Buddhanusati together. Buddhanusati and full element meditation. No, try together. Kalau misalnya Anapanasati tidak sukses, maka dia hendaknya melatih dengan meditasi 4 unsur dan bersamaan dengan meditasi perenungan terhadap kualitas Buddha ya, Buddha Nusati gitu. And not successful at that, try the Nitta meditation and Anapana together. No? Nitta and Anapana. No? Jadi kalau masih nggak berhasil juga bisa coba dengan meditasi metta dan anapanasati bersamaan. Yeah. If not successful, try Buddhanusati, Nitta, Anapana 3. Ya kalau tidak cocok juga maka Buddha Nusati, metta dan anapanasati sekaligus gitu. Okay. Okay, now already, okay. Thank you saya. Saya mau tanya begini, kita melatih 4 karakter itu, berarti apa unsur angin ya, ada tekanan. Terus kita waktu scan tubuhnya itu bagaimana ya? Apakah semua dari atas gitu kita anggap coupling lah gitu ya di kepala, itu anggap itu gitu. Untuk anginnya itu yang tekanan apa atau gimana gitu? So Seda, he wants to know the technique, how to practice the 4-element meditation. For example, we know there's a wind element like that. And then how can we see the wind element, this pushing or pressure through the whole body? Then, Seda? Supporting characteristic, no? And supporting these two characteristics are wind element. No? So portion is like don't, inside your body, no? Because the no wind element, no, because the portion are very clear, no. So in the center of your head also because breathing always going in, going out. So in the center of your head also very clear the portion, no.
portion, no? Because the portion, no, our stomach also arising and falling like that, no? Because the portion or they moving, no? So every moving area has a portion, no? And we must know our body are like the one, the engine like that, no? Like the motor car engine like that, no? Not stable, always the shaking. The shaking is because the portion, no? Behind the every movement has a portion, no? You must understand, like, no? So easily can know the portion. So among the all characteristic of four element, portion is the most easier ones, no? Ya, jadi Anda bisa mengetahui itu karakteristik dari unsur angin itu ada dua ya. Satu adalah mendorong, satu lagi adalah menopang. Nah, yang mendorong ini Anda bisa memperhatikan seperti misalkan di tubuh ini selalu ada detak gitu ya, selalu ada detakan. Nah, kalau ada detak, bung itu, terus juga karena bernapas, maka di bagian tengah kepala ini selalu seperti ada dorongan oleh angin gitu di bagian tengah kepala. Dan juga karena pernapasan juga kan, karena proses pernapasan maka perut ini selalu kembang kempis gitu ya. Nah, ataupun ketika badan ini bergerak gitu ya. Jadi di semua jenis gerakan itu selalu ada karakter mendorong di belakangnya gitu. Jadi tubuh ini bisa bergerak karena dia ada dorongan. Dan bukan hanya itu, bahwa tubuh ini hampir seperti mesin gitu ya. Seperti mesin mobil. Jadi selalu bergerak semua bagiannya, tidak stabil gitu. Selalu ada denyut-denyut kecil, selalu bergerak, bergetar di seluruh sekujur tubuh gitu ya. Dan semua gerakan ini disebabkan karena adanya dorongan gitu. Maka maka seluruh tubuh ada dorongan. So more understanding, please see the here, no? This one not fall down. Why? I support this cover. Not fall down like that. He are now the standing like, why? Because I support this cover. At the time, this one is stable here. Support, no? At the time, I more support. At the time, this one moving line. At the time, this called portion. So because this characteristic is a supporting, portion is a function. Portion is a function. Because the portion, this is moving, no? No? At the time, more supporting is called the portion. Because sometimes some yogi, no, their body moving like that. Wind element too much. At the time, we have to try the supporting. More effort supporting. At the time, his body are more stable, not moving like that. No? Ya, jadi itu tadi Shadow memberikan perumpamaan ya, bukan perumpamaan sih, demonstrasi bahwa ketika tutup gelas itu, tutup cangkir itu ditahan, maka pada saat itu kan karena ada gaya menahannya itu, maka tutup cangkir itu tidak jatuh gitu, ya kan? Tapi kalau misalkan dia terlalu kuat gitu ya, maka tutup cangkir itu sendiri akan bergerak gitu. Nah, jadi ketika tadi si tutup cangkirnya cuma tertahan, itu disebut sebagai menopang, ya kan? Sedangkan ketika menopangnya ini cukup kuat, maka dia menjadi mendorong gitu. Oleh karena itu, karakteristik dari unsur angin adalah menopang. Fungsi dari unsur angin adalah mendorong gitu. Dan karena ada dorongan itu, maka terjadilah gerakan. Okay. Jelas? Musuhnya itu alurnya itu ada dibatasi atau kita ke tempat-tempat tertentu dulu. So, in the way to how to discern this pushing, you know, when scanning the whole body, is there a certain movement
or or we just move from one part to another part that is obvious only. Oh, yeah. So have to move one part to one part. So one place clear, no, at the sure, no. So you have to move the nearest place, no. Slowly move to finish the whole body, no. No need to jump. No need to jump. So if you find the portion one place at a time, no, you have to see, not to be sure this portion sure. Other than move to nearer place. Slowly move to reach to the whole body. No? So more emphasis inside, not the outside the body. Inside your body at the time, portion is more easy. Sometimes automatically split the portion of the whole body. No? Ya, jadi harus melihat satu persatu bagiannya ya. Nah, ketika misalkan melihat satu bagian dan sudah jelas gitu bahwa di sana ada mendorong gitu ya. Anda yakin di sana ada mendorong, Anda geser ke tempat lain gitu. Walaupun sensasi mendorong itu hanya sedikit gitu. Yang penting Anda tahu ada mendorong di sana. Anda bisa geser. Jadi tapi harus ke seluruh tubuh ya. Nah, Sometimes cannot find the leg, cannot find the hand, cannot find the stomach. Only know the portion only. No, this also good. No, no need to find the hand or leg or head or stomach or just knowing portion. This enough. No. ya kadang ketika memperhatikan itu juga Anda tidak bisa menemukan gitu. Ini kaki, ini tangan gitu. Itu justru itu yang bagus ya. Karena Anda pada saat itu hanya tahu bahwa hanya ada mendorong, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Di sini ada mendorong, di situ ada mendorong gitu. Some people the body also disappear. Only he know the many kalapa only, many small particle only. No, this also good. No, so at the time know the living being possession. Only 4 element only he know. Ya, ada juga orang yang bahkan seluruh tubuhnya seperti menghilang gitu. Dia tidak tahu lagi tubuhnya. Dia cuma melihat ada partikel atau rupa kalapa aja gitu. Nah, dengan melihat seperti ini maka persepsi terhadap adanya makhluk itu akan hilang. So Anapana meditation is only one place only. Have to watching the breathing in, breathing out. Our 4 element is have to understand the whole body. No, so this a little bit different regulation. No, but Anapana also he know breathing in, breathing out. Sometimes the body also disappear. Never mind. No, he know breathing in, breathing out. This also enough. No. Ya. Jadi ini ada perbedaannya antara anapanasati dan meditasi 4 unsur. Kalau meditasi 4 unsur itu perhatiannya selalu bergeser ke kemana-mana gitu, ke banyak tempat kan. Tapi kalau untuk anapanasati perhatiannya hanya di satu tempat, yaitu di titik sentuh nafas gitu ya. Nah, walaupun demikian ada juga orang yang ketika berlatih anapanasati, saya merasa tubuhnya hilang gitu. Itu juga bagus, pada saat itu hanya tahu ada nafas saja. So actually, the yogi know the meditation object like Anapana, breathing in, breathing out. His body are automatically light, no, comfortable, and very happy like that. No pain. For beginner, they cannot get concentration at the time. Sometimes they have pain, suffering. And then I have to change the posture, not to despair, to overcome this such kind of pain. So during interview time, no need to say the pain, no. I already say yesterday, you saw your problem, the pain, changing the posture, no, because if no concentration, always pain coming, no. This a nature like that. And then you have to change your posture. After that, you try to know the meditation object. If you know meditation object, more concentration are higher. At that time, you no need to change the posture because at that time you are very comfortable, your body very light. Sometimes you are floated in the air like that. No. Ya, dan juga ketika memperhatikan nafas,
ada kalanya bisa seperti tubuh itu menjadi ringan gitu ya. Nah, dan juga pada saat itu tidak ada sakit gitu. Karena tubuh menjadi sangat nyaman. Seperti kemarin saya juga sudah menjelaskan gitu ya, kalau misalkan ketika meditasi ada terasa sakit ya, maka Anda coba untuk selesaikan sendiri dulu pada awalnya gitu ya. Anda bisa dengan berganti posisi duduk atau berganti postur gitu ya. Nah, karena sebenarnya sakit itu ada karena konsentrasinya belum berkembang gitu. Ketika konsentrasinya berkembang nanti semua sakit akan teratasi gitu. Dan tidak ada rasa sakit lagi. Makanya saya udah bilang nanti jangan ada yang pas interview komplainnya sakit. Kalau ada sakit Anda selesaikan sendiri gitu. Yeah, no need to enforce the pain, and also no need to enforce the sleepy. No, so I already allow you sleepy, you can sleep fast. No, so my room are always free because I meditate here. So any people who want to sleep, you can go my room and you can sleep there. No. Ya, dan juga jangan komplain soal ngantuk ya. Karena saya udah bilang jika Anda ngantuk ya Anda boleh tidur dulu gitu. Dan juga selama meditasi ini kamar saya itu kosong gitu. Karena saya udah meditasi di sini. Jadi kalau Anda ngantuk Anda bisa tidur di sana gitu. Okay, now you meditate now until that 10 o'clock. No. So any people can go toilet first. No, you want to go toilet after that meditate. I will chant today the Masamaya Sutta for your all welfare. No, but do not pay attention my chanting. You pay attention your meditation object only. No. Ya. Jadi nanti akan meditasi sampai jam 10. Oleh karena itu sekarang Anda bisa ke toilet terlebih dahulu. Nanti selama meditasi Sayadaw akan chanting, akan melafalkan Parita Mahasamaya Sutta. Tapi walaupun Sayadaw melafalkan Parita Mahasamaya Sutta, Anda tidak perlu perhatikan ke Sayadaw. Anda tidak perlu perhatikan chanting tersebut. Anda cukup perhatikan saja subjek meditasi Anda masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Masamya suttam. Evam me suttam. Ekam samaya bhagava sake suviharati. Kapila vatu samema vane mahadabe kusangena sade. Panchamantehi bhikkhu satehi sabbehi va arantehi. Tasahi jalokala duhi devada yevo yena sanibeti dahonti. Bhagavantam dasanaya bhikkhu sanghaja. Athako jadona sodawa sanghaikana devadana itadosi. Ayanko bhagava sake suviharati. Kapila vatu samema vane mahadabe kusangena sade. Panchamantehi bhikkhu satehi sabbehi va arantehi. Tasai jalokana duhi devata yevo yena sanibeti dahonti. Bhagavantam dasanaya bhikkhu sanghaja. Yanu namaya bijena bhagavate nupasangame yama. Upasangame dva bhagavato sandike pache kangata base yamati. Athakota devata seyata binama balava puliso samejita vava basareya. Basarita vava samejeya. Ewa meva soda vase sudewe su andarayita.
Bhagavato Buddhato Badu Reso Athakota Devata Bhagavata Bhiwadi Dvaika Atasu Ekamanda Tita Ko Eka Devata Bhagavato Sandike Imagata Avasi Maha Sameyo Pavana Same Deva Kaya Savagada Agadama Imandama Samaya Dakitaye Abrajita Sagandi Athako Abradivata Bhagavato Sandike Imagata Abasi Tatara Vigo Samada Sujita Madano Ujuka Akansu Sarati Vanita Nigedwa Iriya Nirakandi Banditadi Athako Abradivata Bhagavato Sandike Imagata Abasi Chitwa Kina Chitwa Baliga Ida Kina Ueja Maneja Te Chanti Soda Vimala Chakumata Sudanta Susunagadi Athako Abradivata Bhagavato Sandike Imagata Abasi Eke chi Bodhan Saranagata Sena Degame Sandi Avaya Bhume Bahaya Manusa Dehan Devakaya Paripure Sandidi Devata Sandi Pata Athako Bhagava Bhikkhu Amadesi Ibu Yena Bhikkhave Dasa Sulokada Dusu Devata Sani Badita Honti Tathagatan Dasanaya Bhikkhu Sanghaja Ibide Bhikkhave Su Adita Mandana Aranto Samasambuddha Tesa Vibhagavantana Ida Brahma Yiva Devata Sanibadita Hesu Seyatha Vimesha Idare Ibide Bhikkhave Bhavisandi Anagata Mandana Aranto Samasambuddha Tesa Vibhagavantana Ida Brahma Yiva Devata Sanibadita Bhavisandi Seyatha Bhimesha Idare Ajikisami Bhikkhave Devakayana Namani Kete Sami Bhikkhave Devakayana Namani Desi Sami Bhikkhave Devakayana Namani Tan Sunata Sadhuka Manasi Krota Base Samidi Evam Banditi Kote Bhikkhu Bhagavato Pecha Sosu Bhagava Eda Docha Siloka Manuka Sami Yata Vo Madala Sida Yesita Girika Barabida Dasamahita Buddhu Siyawa Sanlina Loma Sabisambuna Oda Damanasa Soda Vipasana Manavida Beya Beja Satenya Dawa Vanika Bila Otawe Tato Amandi Sattha Sawe Kisa Sanirade Divakaya Vikanda Te Vijana Dabiko Teja Adava Magalu Sudwa Buddha Sasana Disambatu Runyana Manusana Dasana Abhike Satamanda Go Sasa Atasatari Sadayike Sasana Amanusana Mandasu Abhike Nandamanda Godi Sasa Bhavudao Tancha Samba Binyaya Tidwana Chakuma Tato Amandi Sattha Sawake Sasanirade Divakaya Vikanda Devijana Tabiko Yuhangiti Samigira Yanubobaso Satta Sassati Yaka Bhumagabila Ottawa Edimano Judimano Naonto Yasasino Moda Mana Beka Mung Bekuna Semitevanam Chasa Sahi Mawetaya Kananata Onina Edimano Judimano Naonto Yasasino Moda Mana Beka Mung Bekuna Semitevanam
Sata gira tisa saja kananata onina. Edimando judimando onaondo yasasina. Moda mana beka mung bekuna semidewanang. Ejete solasa sasaya kananata onina. Edimando judimando onaondo yasasina. Moda mana beka mung bekuna semidewanang. Visamita pancha sataya kananata onina. Edimando judimando onaondo yasasina. Moda mana beka mung bekuna semidewanang. Kumbiro raja giga webola sani wesanang. Peyona sata sasaya kana bri rupa sadi. Kumbiro raja giga sobaga semidewanang. Purimancha disa raja dadara to basasadi. Kanamana dibedi maraja yasasi sabuddha bita sabawa eda nama balang. Edimando judimando ona ondo yasasina. Moda mana beka mung bekuna semidewanang. Dakinancha disa raja violotan pasasadi. Kubandana dibedi maraja yasasi savuddha bita sabawa eda nama balang. Edimando judimando ona ondo yasasina. Moda mana beka mung bekuna semidewanang. Pachimancha disa raja virubako basasadi. Nagana jadi bedi maraja yasasi sauda bita sabawa eda nama balang. Edimando judimando ona ondo yasasina. Moda mana beka mung bekuna semidewanang. Uttaraja disa raja guero dan basasadi. Yakana jadi bedi maraja yasasi sauda vita savewa eda nama balang. Edimando judimando ona ondo yasasi no. Moda mana beka mung bekuna semidewanang. Purimadi sanda darato dakine na viyorago. Pachimena virubego guero utarandisa jataro te maraja samarajuru disa. Tadalamana atan suvanika bila watawe te samaya vinodasa ago vanjanika sata. Maya gudendu vito javitu dosa jandano kama seto jagini gandu jam. Panado opa menyo cha dewa suto cha matali cita seno jangana vadano raja jenis sabo. Aga pancha sikho jiwa divaru surya vechasang. Ete jenye cha raja nagana basa rajubi. Moda mana beka mung beku na semidewanang. Atagunaga sanaga visala sahatachaga. Kamala satara agupaya gasanya dibiya muna dadarata ja agunaga yasasino. Iyaweno manago sovaga samidewana yinaga raji sasarandi deva dija bekhi visuddha jaku. Vihaya sandiwana majabata chitara subhana idisa nama abhayan tadanaga raja namakasi. Subhana dokhe mamakasi bodha sanai vajai ubhavayanta naga subhana sarnamakan subodham. Cita vajiyanti na samudam surasita. Padalavaso sede di mando yasasi nagalakan jamaha bisama suradana vegasang. Vipacheti sucheti jabara donamuchi sa satan jabari bodhana sabi viro janameka.
Sane shita parisena raubadamu bhagamu samayoda nibadante bhikkhuna samidevanam Abocha dewa badavi tejo vayodharagamo runa varana deva somo jaya sasa Nita guruna gayiga ago dewa yasa sino dasidasata kaya sambinana taunino Edimando judimando wana wando yasa sino moda mana beka mung beku na samidevanam Windu dewa sadija asama jadu veyama Janda Subanisa Deva Janda Mago Burakadwa Surya Subanisa Deva Surya Mago Burakadwa Nakatani Burakadwa Ago Mandwa Laika Vasuna Vaso Seta Sego Baga Buridado Dasari Dasada Kaya Sambinanata Onino Idimando Judimando Ona Odo Yasasino Moda mana beka mung beku nasmi devana dago sabu deva jala megi sikari wa Aridaka jaro jaja uma bubani basi noruna sadama jajuda jani jaga Surya rujiya ago ago waswani sino dasidasa dakaya sambinanata onino Idimano judimano wana wado yasasi no moda mana beka mung beku nasmi dewana Samana ma samana manu samanu sodama Heda varosika go ago mano varosika dago yo dewa ye jalo ida wasino Parega ma parega ago dewa yasasi no dasidasa dakaya sambinanata onino Edimano judimano ona wanda yasasi no moda mana beka mung beku nasmi devanam Sukha grama aruna ago vega nesasa Odadage shabamoga ago dewa vichagana sadamata ragajami sagaja yasasi no Tanaya gabajo no yodisa abhigosati dasidasada kaya savinanata onino Edimano judimano ona odo yasasi no moda mana beka mung beku nasmi devanam Kimiya dusita yama kadagaja yasasi no Gamidagalama sita joti namaja asawa nimana radino agodago pranimita Tasidasada kaya savinanata onino Edimando judimando ona odo yasasi no moda mana beka mung beku nasmi devanam Sati te dewa nikaya savinanata onino Namanwa yena agacho ye jinye sadisa saha Bauta jati makina ogade namanason Tekhe mogadana naga chanda wasita diga Subrahma paramato ja Buddha edi madosa Sanangumaro te soja sobaga sami devana sa Sabrahma lokana ma brahma videtati Ubabano judi mando bisamagayo yasasi so deseta isra ago bache kawasawati no Desanja manjado aga hari do bariwari do Deja sabe begande sa ede dewe sabramage marasena begami basakana samadiyam Idaganeta bandeta ragena badamatuwa Samana Brivarita Mao Mujeta Gojina Idita Tamasena Kano Sena Abisi Panina Dalama Icha Sanagatwana Biro Yata Pausa Gomi Gotanaya Dosa Vijugo Tada Sobachuda Oti Sangodo Asyang Wesi Tancha Saban Binyaya Oti Dwana Jakuma Tato amandi satta saweke sasani rati marasena vikanda te vijana daviko teja adava magaro sudva buddha sasadana vitarage hipakamu nisaloma vi ejeyo sabe vijita sangama bayadita yasasina
Modanti savudehi savagate jenesu dadi masamya sodanididam.